اٹھ کے تھوڑی بات ہے نا تم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی خبر ہے کہ تائیوان کا ایک ڈرون طیارہ لاپتہ ہو گیا. واہ جی واہ، حکیم صاحب آج نہیں نا آئے، ڈرون ہی چوری کر لیا آخر. یار حکیم صاحب نے کیا کرنا تھا ڈرون کا؟ ڈرون تے بہ کے کتے نو کہتے دوڑ لاؤنی میرے یہ ایڈا ظالم آدمی کھوتا چوری کر کے لے گیا سی. اچھا خود راج کھوتا بول پیا یہ بارڈر لنگ گیا سی. ہم سے نہاؤ گیا، انہوں نے صابن چک لیا. انہوں نے جا کے کہہ رہا سی یار میرے کو نویں صابن نہیں نہاتا جاتا، کوئی چپر ہے حکیم صاحب جی صابن نہاتے نے محل نہیں لگتی، وہ جلد لگنے لگ پی. حکیم صاحب نویں صابن نہ چلی نہ ہوندے، نواں صابن لے کے آتے نے، وہ کاغذ لاندے نے، انہوں نالے چ سٹتے نے، دیواراں نہ رگڑتے نے، انہوں مٹی چ انج کرتا ہے، پھر انہوں چولہے چ سٹتے نے، اس وقت کتیاں دے حوالے کرتے ہیں، کتے اور نہ اسٹاپو کھیڈتے ہیں، پھر تندور چ سٹتے نے، پھر تندور والی کو سیخاں کھاتے ہیں، پھر کسی دہشت گرد دے حوالے کرتے ہیں، وہ صابن تے جیکٹ پاڑتا ہے، پھر وہ استعمال دے قابل. شکر کر جیو تے آ گیا، اللہ جان تیرے ورگے صابن کو نہیں دیندا. ہر گل پھر وہی صابن دی آ گئی نا. حکیم صاحب کی ہاں پہلے بھی جیو تے آئے نے، پہلے بھی آئے ہوں بھی آئے. اپنے آپ نو آگ لا لی جی والے بخون لگے، بندہ آگ لگا کے پھر رہا دے دیکھ یعنی خود سوزی کے کیس میں. ہاں جی دوبارہ پھر آئے سن، وہ تو بجھائی نہیں سی جا رہی، لا دے لیے ماما بجھا دے. خبر ہے کہ کیمبرج یونیورسٹی کی 800 سالہ تاریخ میں پہلی بار پاکستانی گریجویٹ یونین کا صدر منتخب. واہ جی واہ، ایک خوشی والی گل ہے جی. اور کیا پاکستانی مرنا مقام ہے اور رونے کا مقام ہے. پاکستانی بندہ. ہاں جی، ارسلان غنی ہے فیصل آباد کا. اچھا اچھا. یہ جو ایم فل پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کی ایسوسیشن ہے، اس کا پہلی دفعہ کو پاکستانی صدر منتخب ہوا ہے. یہ خود ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں موصوف، اور وہاں سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. میرے پراوا کی لوڑ ہے تینوں اتنی محنت کرن دی، ملک دا نام روشن کرن دے ہیں، کی رکھے اس کام چ ہے؟ دوسرے وانگو کام کر رہا ہم کیوں جی؟ بڑے افسوس کی گل ہے جی، ایک بندہ کر رہے تو انہوں کر لین دے، چھبی دے منہ والے. نہیں، یہ بڑی ٹریجڈی ہے یہاں پر کہ کوئی کام کر رہا ہو نا، اس بجائے اس کی تعریف کرنے کے کیڑے نکالتے ہیں. صحیح گل ہے سر، کیڑے بھی ایہو جے کٹ دینے جنہوں نے پٹی ہوئی. یہ شرمین عبید چنوائے، اس نے پچھلے دنوں بہت بڑی اچیومنٹ تھی میں سمجھتا ہوں کہ آسکر لیا، اور ایسا طبقہ بھی ملک میں موجود ہے جس نے اس سے بالکل قطع نظر کہ اس نے کیا کیا، اس کے لباس پر تنقید شروع کر دی. ہمارے ہاں ہیروز ویسے ہی بہت کم ہیں، بہت کم ہے، لیکن جتنے ہیں بیچارے، اگر کوئی بدقسمتی سے ہیرو بن ہی جاتا ہے، ہم اس کو کسی نہ کسی طرح سے خوار کرتے رہتے ہیں، یا تو ہم اس کو گمنامی میں ہی مار دیتے ہیں. جتے 15-20 تو کی کرے گا بیچارہ؟ یعنی کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پہلا آسکر پاکستانی نے 2007 میں جیتا تھا. شرمین دوسرا آسکر لائی ہے. پہلا آسکر میر ظفر علی نے جیتا تھا، اور فلم تھی دا گولڈن کمپس، اور یہ نیکول کڈمین کی بڑی مشہور ہے، اور یہ بہت بڑا نام ہے اس بندے کا. یہ نوجوان ہے، بہت کم عمری میں ہی اس نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سٹیٹس عطا کیا ہے. یہیں کے لوکل سکولز کا پڑھا ہوا ہے، لیکن گرافک ڈیزائننگ میں، کمپوزٹنگ میں، مثلا ممی فلم میں اس نے کام کیا ہوا ہے، دا ڈے آفٹر ٹمارو، اسپائڈر مین 3، ایکس مین، یہ اس میں جتنے گرافکس کے کام تھے ان ٹیموں کو موصوف ہیڈ کرتے رہے. اب آپ خود بتائیں، کسی کو پتا تھا؟ پتہ ہی نہیں، کسی نے دسے نہیں سر. سن یہ کچھ تھوڑی سی نائلی ان صاحب کی اپنی ہے کہ انہوں نے درخورے اتنا ہی نہیں سمجھا کہ چلو ٹھیک ہے. اس بات کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے، اپنی پی آر کا خیال رکھنا چاہیے. اور کچھ ہمارے اپنے میڈیا نے وہ غور ہی نہیں کیا. یہ بھی آپ یقین کیجئے، یہ شرمین بھی اگر ہمارا چینل اس کو صبح و شام سپورٹ نہ دیتا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ وہ آسکر لے کے آ بھی چکی ہے. اور یہ بہت بڑا کام ہے. نہ صرف یہ کہ ایک ڈاکیومنٹری میں بڑے نیک مقصد کے اوپر بنائی گئی یہ ڈاکیومنٹری تھی. یہ جو برن وکٹمز ہیں، جو تیزاب پھینکے جاتے ہیں، اور اس میں بہت بڑے بڑے اور لوگوں کا بھی کام ہے، بڑے لوگوں کی انوالومنٹ اس میں. مسرت مصباح کا بڑا اہم رول ہے اس میں، اور بہت سارے لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ ڈاکٹر بڑا اہم ہے، جس کا بڑا میجر کیریکٹر ہے اس فلم کے اندر. تو ان سب کو خراج تحسین ملنا چاہیے. ہماری گزارش یہ ہے کہ پرائم منسٹر جب شرمین چنوائے کو یہ ایوارڈ دینے لگیں، ساتھ میر ظفر علی کو بھی کنسیڈر ضرور کریں، کیونکہ 2007 میں پہلا آسکر وہ لے کر آیا تھا. واہ،
ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਆਸਕਰ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਫਨਕਾਰਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਵੱਡੀ ਮੀਰਾ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ? ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਨਗਦ ਲੈ ਹੁੰਦੀ। यू हकीम डोंकी पंप दे मुंह वाले ये देखिए ऑफिस ने मुझे क्यों जगाया, चंगी भली में सुती मैं कहा शायद आज मेरी छुट्टी है। आंदे जांदे मीरा नु छेड़ दे हैं। ਮੇਰਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। हां हुन नाल ही मेरा ट्रांसलेटर भी जाग पाएगा। हां दस वे स्ट्रा दे मुंह वाले मैं किथे किथे अपनी इंग्लिश बर्बाद की थी। आफी ये कौन है? ये यूनुस हबीब है, बड़ा अमीर, ये बैंक का मालिक है। रियली? हाँ। हेलो मरियल मोचने तेरे को $4 लाख है वे, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈਏ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪੇ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ। हाँ 4 दिन की चांदनी फिर यूनुस भी। यूनुस मुझे छोड़ के ना जाना, बड़ा तेरा छोटी सेफ्टी है रकम। प्लीज मियां साहब मेरी सिफारिश कर दो, बड़ा थोड़ा मिद्दे पेड़े बात मैं समझता हूँ यहाँ तक ठीक थी, यहीं तक रखें ज्यादा ना नहीं, अब पेड़ा पेड़ा ठीक है, लेकिन मिद्दा नहीं होना चाहिए। आप ज्यादा पर्सनल ना हो। वो देखिए ना मिद्दा पेड़ा क्या होता है, जिसको इस तरफ आए तो उसका मुंह ऐसे हो जाता है। आप मेरी बात को समझे, मेरी बात सुने, मंगनियां तुड़वा तुड़वा के आपकी जुगत बड़ी तेज हो गई है। आफी मैं आप भी बड़ी तेज हो गई हो, यू नो आफी बाबा भी नहीं बनया फिर की ख्याल है। ਬਾਜੀ ਮੀਰਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਤਲਫੁਜ਼ ਭੰਨ ਦੇਣਾ ਹੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਬੰਦਾ ਹੀ। और तू अपना बस्ता लुकाਉਂਦੀ फिरना। एक तो मेरा सार्जेंट सार ही लैन लिया, सारे सारे ते खलोता मैं कहंदा ना हवानवे ही। मैं क्या सज्जे खब्बे लगी रहे, उधरों बची रहे। नहीं। भाई वेखण ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉਕਾੜੇ ਦਾ ਹੀ। जीते कोई गल नहीं, हर बंदा पिछों उकाड़े थे। ਉਹ ਕਾੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਡਾਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ਼ਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਏ ਨਾ ਆ ਮੋਲੇ ਤੇ ਆਵੇ ਆ। ਸਰ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਕਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਿ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀ ਟਰੱਕ ਲੋਡ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ। और उन्होंने कह रहे हो ये बोरी नहीं होता, ये बेरी होता है। आफी छोड़े इस बात को, किस देखें बात को? आफी इस तरह ज्यादा गुस्से से ना आपकी जो अंदर हासे फंसे हुए हैं ना, आई नो वेरी वेल। ठीक है मैं आपका रोब बर्दाश्त कर लूंगी। आफी आपने भी अंगूठी पहनी, मैंने भी बटौनी नहीं बटौनी, तो इसमें देखने की क्या बात है। वैसे बात सुने आफी, क्या बात सुनूं मैं? ये जो आप ऊपर से गुस्सा करते हैं ना, आई लाइक इट, पर अंदर से आपके जो हाथ से फंसे हुए हैं ना, मुझे सारा पता है। आपकी ये घनी घनी आईब्रोज एंड योर स्वीट मुंचा की कही था मुछानू, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਹੀ ਕਹੀਦੇ, ਔਰ ਚਾਚਾ ਕਹੀਦਾ। कभी ना रात हम लेते हैं एक ब्रेक और साथ रहिएगा। वेलकम बैक। दिनों रात हमें ज्वाइन किया है एक नए मेहमान ने, जो लिखारी हैं, शायर हैं और दानिश्वर भी हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर अच्छा, आपके बड़े प्यारे दोस्त हुआ करते थे कौसर नियाजी साहब, जी मौलाना कौसर नियाजी। क्या ये दुरुस्त है कि वो भुट्टो के खिलाफ फौज से मिल गए थे? वो मौलाना कौसर न्याजी नहीं, वो अताउल्लाह न्याजी मिला। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अताउल्लाह न्याजी एंड मौलाना कौसर न्याजी। ਸਰ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। आप मार्केट से हर गंदा अंडा उठा के ला के इधर अपने नहीं सामने सर, इस रखा तरह की देते। गुफ्तगू- आप सुने मेरी बात बात, सुने। मेरी बात को बीच में अच्छा काटे। ਅਸੀਂ ਗੰਦੇ ਆਂਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁੱਕੜ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। तेरा प्यो पाया थे। अच्छा जी, क्वेश्चंस लेने लगे। आप तो बड़े गुस्से में हैं सर, मैं आपके साथ तो बात गुस्से नहीं। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਿੱਤਾ ਪਾੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। आप उसके साथ मिलके मुझे उधर दे देख शब को चीमे तो किया हाल है। ये शफकत चीमा? ਓਏ ਉਹ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪਾਊਡਰ ਪੀਂਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ओ भी तो तू ही। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप मुझसे बात करें, लेकिन ये जो है ना, ये फजूल बात करते हैं तो फिर मेरा दिल करता है जवाब में कोई फजूल आंसर सर इसका। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। कोई पढ़ी लिखी बात की क्यों नहीं करते? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ BA ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। जी ये सुना है कि आप शायरी भी करते थे, ये तो बताएं किसके सीधे पढ़ते थे अपनी शायरी में आप? मैं बहुत अच्छी शायरी करता था, बहुत अच्छी शायरी। ये कौन कहना जी? मैं करता कोई था। शेर- इसमें कोई शक नहीं कि ये नज्म के बहुत अच्छे शायर थे। बिल्कुल। नज्म और फिर ज़ब्त- छोड़ दिया नहीं, करियर छोड़ दिया। ਕਿਉਂ ਜੀ?
ਬਾਜਿਆਂ ਦਾ ਪੈਨ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ये तो हम पहले टॉस करते हैं ना, जिसका नाम पहले आता है वो पहले शायरी शुरू कर देता है। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਅੱਜ क्या बेहुदा गुफ्तगू है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਲੱਗੇ जी सुना है बास कॉलम निगारों के मिजाज मौसम और हुकूमत के साथ साथ बदल जाते हैं। जी सर, ये बहुत कहा जाता है आपके बारे में कि आप नवाज लीग के साथ रहे तो आखिरी दिन तक उनके साथ रहे, मुशर्रफ के साथ लगे तो उसे फारिग करके छूटे, और अब पिछले 4.5 साल से आप जरदारी साहब की माला जप रहे हैं। आप गलत इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मेरे फैन है। किस हवाले से फैन है आपके, बताएं। मेरे काम के हवाले से, जाहिर है कि नाचने के नाचता तो नहीं हो ना। नहीं, तो काम कौन सा ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁੰਡੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ कौन सा काम? काम ਜਾਂ मतलब मैं ਪੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? अखबार में लिखना भी एक काम है। नहीं, इसको जरदारी साहब अप्रिशिएट किस तरह कर लेते हैं, वो तो कॉलम पढ़ते ही नहीं है। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? नहीं, वो उर्दू नहीं पढ़ सकते। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਨਾ। ये आज तो बड़ी सती सावित्री बन के मुझसे सवाल कर रही हैं। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा पहले मैंने खुद इनको एक और चैनल पे देखा है। आज ये इधर है, कल कहीं और होगी, परसों कहीं और होगी। ये क्या बात है? उसका हक है, जहाँ मर्जी जाए वो। मतलब ये मेरा हक नहीं है। हाँ जी, देखा गया कि अक्सर प्रोग्राम में आप बहस के दौरान शदीद गुस्से में आ जाते हैं, इसकी कोई खास वजह है? हाँ जी, गुस्सा बाकी आप बहुत करते हैं। मैं कब आया गुस्से पे? मैं कभी भी गुस्से पे नहीं आया, मेरा ख्याल है। कभी आया हो? आप गुस्सा करते हैं? नहीं आया, कभी गुस्सा नहीं आया। थोड़ा सा मुझे सांस चढ़ जाता है, ये एक अलग बात है, मगर गुस्से पे तो मैं तो वो कभी- बीबी जो कह रही है गलत कह रही वो गलत कह रही है। नहीं यार, मेरी बात आप सुने ना। है। नहीं जी, इस तरह का कोई सवाल ना किया जाए। अच्छा खासा मैं बैठूंगा, ये कह रही है मुझे गुस्सा आ रहा है। नहीं हालांकि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। आप सफ़े अव्वल के कॉलम निगार हैं, और सफाई आखिर दे ना हो जाना। लेकिन आपकी इसी आदत को एक्सप्लॉइट करते हैं दूसरे। आपको याद है उस साहफी ने फोन पे आपके साथ जो बात की थी रात के पिछले पहर, आपको उसने भड़का दिया, आपने उसे गालियां दी और वो सारी बातें फिर जुबान ज़द-ए-आम होगी। पहली बात तो ये है कि उसने मुझे आधी रात को फोन क्यों किया? आधी रात नहीं थी, वैसे 9-10 बजे करीब किया था। मेरे लिए वो आधी रात ही है। ये 6 बजे उठ जाते हैं। कितने बजे उठ जाते हैं? 2 बजे उठ जाते तो 10 बजे अद्धी रात होंगे। वो चोर है 2 बजे उठ जाते हैं। और सच पूछें तो मैं इस शो में बैठना ही नहीं चाह रहा। चलो, जिस उठाओ शो फिर, के अंदर उठ जाओ, मुझे उठ जाओ। बात ना करने चलें, दी आप जाए, रहने दें। मुझे आप मुझसे मेरा बात- पॉइंट ऑफ व्यू जी, ना करने दिया जाए। जी। इधर इधर ये मैं इसको मार दूंगा, अब मैं यही कत्ल कर दूंगा, लाशें बिछा दूंगा। आप मुझे जानते नहीं है। वो तो पहले ही- ओए ना के सवाल से बात। सांस रोक लूंगा। मैं बाकी कहा आपके नाजी काम साहब में काम ਤੁਹਾਡੀ में बात ਮਿਹਰਬਾਨੀ नहीं। ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਜੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਲਾਲਗੰਜੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਪੂਰੇ ਮਹਿਰਾਨ ਬੈਂਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਬਚਿਆ तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।